Okay, so kalau tak ada masalah, kita boleh start dululah. Okay boleh Boleh start dulu. Alright, so hari ni kita discuss berkaitan dengan soalan quadratic equation untuk paper 2 MATMOD. Okay, so untuk quadratic equation ni, dia yang pastinya soalan dia sama ada, kalau soalan direct, kamu kena selesaikan je lah soal quadratic equation, which means kamu akan kena cari nilai X. Okay, ataupun kalau soalan kebat, first kali, dia sama ada kamu kena cari dulu quadratic equation dia dan selesaikan, ataupun mungkin dia ada yang dah diberilah. Macam soalan nombor 1 ni. Okay, dia dah diberi satu equation. The motion of the bullet can be modeled using the equation y equal to negative 2x squared plus 7x plus 15. Okay, dia dah bagi satu equation. Okay, which is y equal to negative 2x squared plus 7x plus 15, where x is the distance in meter and y is the height in meter. If the distance of the bullet more than 4 meter, the student will be representing his sport house. Determine either the student will representing his sport house or not. Justify your answer. Okay, so bila jumpa soalan macam ni, okay, so kamu kena tahu yang x is the distance, okay, and y is the height. So kita kena cari dia punya distance lah. Adakah dia melebihi 4 meter? Kalau dia lebih dari 4 meter, maksudnya dia boleh represent his sport house. Kalau tak lebih, maksudnya tak boleh lah. Okay, macam mana kita nak cari distance dia? So bila distance, kalau kita lontar peluru kan, kalau kita lontar peluru, so distance yang terakhir kita ambil dari mana? Apabila the bullet sentuh dekat ni lah, lantai lah ataupun tanah lah. So bila sentuh kat tanah, berapa tinggi dia? So tinggi dia adalah, so tinggi dia adalah kosong. Okay, kosong. So maksudnya tinggi, y tinggi dia kan, kamu kena ganti dengan kosong lah. So baru kita boleh selesaikan quadratic equation. So biasa dia akan jadi negative 2x squared plus 7x plus 15 equal to 0. Dan selesaikan. Okay, so nak selesaikan, first kali saya lebih suka kita buang dulu negatif ni. So dia akan jadi 2x squared plus 7x plus 15 equal to 0. Okay. Then, cara mudah nak selesaikan. So kita akan pakai calculator lah. So kalau pakai calculator, so kita akan masukkan terus lah. So by using calculator, masukkan terus. Kalau calculator macam ni, pilih mode equation polinomial dan degree 2. Okay, tadi kita punya soalan 2x squared kan. So 2, negatif 7 dan negatif 15. So kita akan dapat x sama dengan 5 dan x sama dengan negatif 3/2. Okay, so dekat sini, sorry, this one is negatif. So jawapan akhir kamu dapat x sama dengan 5, x sama dengan negatif 3/2. Tapi kamu tak bolehlah tulis jawapan akhir terus. Mesti tulis dalam bentuk factorization dulu. Equal to 0. So x equal to 5, dekat sini akan jadi x tolak 5. X minus 3/2. Kamu tak boleh tulis x tambah 3/2. This one is wrong. Ni bukannya
factorize. So 2 ni kamu kena bawa ke sebelah dulu. So 2, so dia akan jadi 2x tambah 3. Okay, barulah kamu akan dapat full mark. Kalau kamu tidak ada benda ni, this one is K1. Dan jawapan kamu tidak ada markah. Kalau tidak ada bentuk factorization. Solution lah. So make sure mesti adalah factorization dan mesti betul. Kalau pecahan, jangan buat x tolak x tambah 3/2. So jadikan dia 2x tambah 3. Benda ni lah kamu kena reversekan dia. So ni 2 jadi 2x sama dengan negatif 3. Dan 3 bawa ke sebelah dia jadi 2x tambah 3. Okay, faham tak? Faham sir, faham. Okay. So make sure your factorization mesti betul. So Faham, kalau factorization kamu salah, which means markah ini tak ada, markah n kamu pun tak ada juga. Okay. Next, soalan seterusnya. Solve the following quadratic equation. 3 times x minus 4 equal to 6 minus 5x. Okay, ni bukan soalan kebat lah. Cuma kamu kena selesaikan saja dia punya quadratic equation. So this one just expand. So kamu akan dapat 3x squared minus 3x times negative 4 is negative 12x minus 6 plus 5x equal to 0. Okay, then jadikan dia general form. Which means akan jadi 3x squared negative 12x plus 5x. Jadi negative 7x minus 6 equal to 0. And then you can use your calculator first untuk cari dia punya jawapan. 3, negative 7, negative 6. You will get, ni sediakan dulu. So x equal to 3, x equal to negative 2/3. So dekat sini akan jadi 3x. This one is x minus 3, this one is 3x plus 2. Okay, untuk soalan first tadi, kita tak menjawab lagi soalan dia kan. X equal to 5, x equal to negative 3/2. So, tadi dia kata kalau bulat ni more than 4 meter, student will be representing his sport house. So, sekarang jawapan kamu akan dapat, ada 2 jawapan. Kita akan ambil yang mana? Yang positif sajalah. So, x equal to 5 meter. So, maksudnya dia akan dapat he can represent his sport house. Okay, tadi dia dapatlah, maksudnya lebih dari 4 meter. Saya terlupa tadi, sorry. Okay, then soalan yang kedua tadi, so the following, yang ni kita tak ada nak jawab apa benda yang lain. So jawapan dia hanya x equal to 3 and x equal to negative 2/3. Okay. So make sure kamu dapat general form yang betul, ada bentuk factorization and jawapan akhir lah. Baru dapat 4 markah. Okay. Any question? Tak ada sir. Ada. Okay, next. Soalan 3. Pak Putra's age now is 6 times the age of his grandson. 9 years ago, the product of their age is 189. Find the age of Pak Putra and his grandson now. Okay, so katalah Pak Putra ni adalah X. Okay, Pak Putra's age is X and his grandson is 6X. Betul tak? 6 kali kan? Terbalik.
Kalau anak dia adalah X, Pak Putra adalah 6X. Okay, then 9 years ago, the product of their age is 189. Find the age of Pak Putra and his grandson now. So, selepas 9 tahun yang lepas. So, 6X darab dengan X tolak dengan 9 tahun. Sama dengan, betul ke? Sorry. 6x, oh sorry, okay, 9 tahun yang lepas Pak Putra punya umur tolak dengan 9 tahun darab dengan cucu dia tolak dengan 9 tahun sama dengan 189. Okay, dan kamu expand je lah. So expand, kamu akan dapat 6x squared minus 54 x minus 9x plus 81 minus 189 equal to 0. Betul ke? Kamu dah buat ke? So this one 6x squared minus 63x minus 108 equal to 0. Okay. So this one boleh permudahkan, bahagi 3 dia akan jadi 2x squared minus 21x minus 36 equal to 0. Okay, dan baru kita selesaikan. Dapat 2 negative 21 36. So dia akan dapat x equal to 12 and x equal to negative 3 over 2. So the factorization should be x minus 12 2x plus 3. Okay. So since dia ada dua nilai, x equal to 12 and x equal to negative 3 over 2. So kita akan ambil yang positif lah sebab tak ada umur yang negatif. So x equal to 12. X ni umur siapa? Umur dia punya cucu dia lah. So grandson 12 years and Pak Putra 6 kali, which is 72 years. Okay, dapat? Okay, so jawapan dia Pak Putra age is 72, grandson age is 12. Okay, boleh dapat tak? Any question? Tak ada. Ada. Okay, untuk soalan 4. Soalan 4 ke? Okay, the diagram shows two rectangles BCDE and EFGH. BHE and EFD are straight line. Given the area of shaded region, shaded rectangle is 60 cm square. Calculate the perimeter of the rectangle. Okay, dia dah bagi shaded rectangle is 60. So kita nak kira perimeter of rectangle yang besar. Yang besar. Okay. So bila nak cari area, kamu tahu yang area shaded ni
60 cm squared. So A plus 3 darab dengan this one, panjang dia berapa? Yang panjang ni adalah A. So this one is 8 cm, which means this one is A minus 8. So A minus 8 equal to 0. So first kali kita kena cari nilai A. Okay. So since A plus 3, A minus 8 equal to, oh sorry, kenapa saya letak 0? This one is 60 equal to 60. Then expand. Expand, kamu akan dapat A squared minus 8A plus 3A minus 24 minus 60 equal to 0. So A squared minus 5A minus 84 equal to 0. So A equal, ni kita tinggalkan dulu, equal to 0. Dan jawapan akhir A equal to 12 and A equal to negative 7. So kat sini kita akan letak A tolak 12, A tambah 7. Okay, so which one yang kita nak ambil? So, kita akan ambil 12 lah, positif. Okay, sebab length kat sini A kan, takkanlah negatif kan. So kita akan ambil panjang yang ni lah, positif lah. Okay, so since kita nak perimeter untuk BCDE, so since sini 12, sini 20. Okay, so kita akan dapat perimeter dia 2 darab 12 tambah 2 darab 20. So 2 darab 12, 24 tambah 40 sama dengan 64. So itulah perimeter dia. Okay, 64 cm. Okay. Okay, next yang saya nak discuss untuk soalan ni pula. Soalan yang ni saya rasa kamu mungkin tak ada masalah sangat. So jawapan akhir dia adalah 4. Ni dia punya jalan kerja. You just add sama dengan 64 and then solve, kamu akan dapatlah X sama dengan 4. Okay, then soalan seterusnya. The diagram shows two squares JKLM and EFGH. It is given that the area of square EFGH is 34 cm squared. Maksudnya area di dalam ni, square kat dalam ni adalah 34. Okay, then JF equal to KG. JF sama dengan KG sama dengan LH sama dengan EM, which is P. If JF is greater than FK, calculate in cm the value of P. Okay, so since kita diberi area yang di dalam. Okay, macam mana kita nak cari nilai P? Okay, since this one is 8, maksudnya kat sini pun 8 lah. Sini 8. Okay, since this one is P, this one supposedly 8 minus P lah. Sebab panjang besar, panjang semua ni adalah 8. Jadi kalau kat sini P, kat sini akan jadi 8 tolak P. Okay, so kalau kita nak cari area di dalam, kita akan gunakan area luas yang besar ni, tolak dengan area rectangle semua ni. Baru kita akan dapat area yang dalam ni lah. Which means area yang besar 8 kali 8. Tolak dengan area rectangle ni, darab dengan 4 lah sebab ada 4. So 4 kali area rectangle adalah area triangle adalah 1/2 darab dengan 8 minus P darab dengan P equal to 34.
Okay. So kita akan cari 8 darab 8 tolak 4 1/2 8 tolak P darab P sama dengan apa tadi? 34. Okay, then expand. 8 darab 8 64 minus 2 kali 8P tolak P squared equal to 34. And then expand lagi lah. Expand 16P plus 2P squared minus 34 equal to 0. So 2P squared minus 16P plus 64 minus 34, we will get 30 equal to 0. So P squared minus 8P plus 15 equal to 0. Okay, if you use calculator, kamu akan dapat P sama dengan 5, P sama dengan 3. So this one is P minus 5 and P minus 3 equal to 0. Okay, which one kita nak ambil? 5 ke 3? Lima. Ha? 5. 5. Kenapa 5? Yang lain ada jawapan kenapa 5? Oh, ya betul. Sebab tadi dia kata panjang GF adalah lebih besar dari FK. So since sini 8 kan tadi. So bermaksud kat sini adalah 5 dan sini adalah 3. Which means P adalah sama dengan 5. Akan ambil panjang. Okay, thank you. Alright. Ya, so ni kita ambil nilai P sama dengan 5. Okay. Then, ni last question and then lepas ni saya bagi jawapan je lah. Okay. Alright. Water flows into a tank at a flow rate of x plus 5 meter cube per second. If the tank capacity is 600 meter cube and the water takes 2 times second to fill up the tank, find the time required. Okay. So dia air tu mengalir ke dalam tangki, rate dia adalah x plus 5. So tank capacity dia adalah 600 meter cube. And the water take 2x second to fill up the tank. Okay. So kalau kita nak kira dia punya time required, kalau rate of change of time, dia akan bahagi kan, volume bahagi dengan time, kamu akan dapat rate. Betul tak? Okay, since kita nak cari rate, ya ke? Volume. Okay, volume. 2x second. Okay, betul. Okay. Find the time required. Since volume adalah rate darab dengan time, which means volume dia 600, rate dia adalah x plus 5 and time dia adalah 2x. Ini adalah equation dia lah. Since rate tu kita kena bahagilah, volume bahagi dengan time kan. Okay. So kita nak cari time. Time adalah 2x. So nanti kita cari dulu nilai x dan kita darab dengan 2 lah.
baru kita boleh dapat jawapan. Okay. So, since tadi 600 equal to 2x times x plus 5. Okay, dan kita expand lah macam biasa. So, jadi 2x squared plus 10x equal to 600. Then 2x squared plus 10x minus 600 equal to 0. Okay. So, ni kita boleh pemudahkan jadi x squared plus 5x minus 300 equal to 0. Dan kita carilah jawapan dia. Dia akan dapat terus. So, x sama dengan 15, x sama dengan negative 20. So, dekat sini kita akan tulis x tolak 15, x tambah 20 sama dengan 0. Okay, so jawapannya kita akan ambil positif lah sebab time tak ada negatif kan. So, kita akan ambil nilai positif, time dia. Since time dia 2x, kita darablah dengan 2. So, dia dapat 30. Okay. 30 apa? 30 second lah. Okay. So, jawapan akhir time dia adalah 30 second. Okay. So, untuk quadratic equation, basically, kalau soalan hebat tu, you have to find the equation first lah. So, kamu kena tahu apa yang dia nak cari sebenarnya. So biasanya bila kamu buat equation tu, make sure dia akan jadi kuadratik lah, kuasa 2. Kalau tak jadi tu, mungkin kamu punya equation tu ada yang salah lah. Okay. So for the rest of the questions, saya just akan bagi jawapan je. So make sure kamu semak lah. Okay.